गुड मॉर्निंग सिद्धार्थ कौची आज जेएफटीएनए करवा मे 15 रो जेएफटीएनए करवा आउ थरे जेएफटीएनए आरंभ करदेली मु ताकू पढ़ी देबी पूरा पढ़ी सारला परे आपण मानकू ता विषय रे कहिबी so let's start JFTNA May 15th. It's fear of the fourth step. All right. As we approach this step, most of us are afraid that there is a monster inside of us that, if released, will destroy us. Fear of the fourth step, basic text, page 27. Most of us are terrified to look at ourselves, to probe our insides. We are afraid that we examine our actions and motives, we will find a bottomless black pit of selfishness and hatred. But as we take the fourth step, we will find those fears are unwarranted. We are human, just like everyone else, no more, no less. We all have the personality traits that we are not specially proud of. These are also called skeletons in the closet. We'll discuss that after I've read the whole thing. On a bad day, we may think that our faults are worse than anyone else's. We will have moments of self doubt. We will question our motives. We may even question our very existence. But if we could read the minds of our fellow members, we'd find the struggles, the same struggles. We are no better or worse than anyone else. We can only change what we acknowledge and understand rather than continuing to fear what's buried inside us. We can bring it out in the open. We no longer be frightened, and our recovery will flourish with full light of self-awareness. Of fear, I fear what I don't know. I will expose my fears and allow them to vanish. बहुत सारा आगुरी आम कथा विषय में मुझे आज कथा लेट मी गो टू द फुल कैमरा बिकॉज इटा मो somehow it's not working out. Yeah. So निशा कलु माने गोटे पॉइंट रु आ गोटे पॉइंट को आसवा निहाती दरकार हम ही हम से इट हैज टू हैपन माने आमे निशा आरंभ कलु जेते बेले आमे माल भितर 5 रकम रो अन्य जिनस मिसेइकरी टिके टिके करी आरंभ करिवु सांग मानको संगे आरंभ करिवु एक्सपेरिमेंटेशन रे आरंभ करिवु धीरे धीरे करी सेटा बढ़िबो धीरे धीरे करी मॉनेटरी इम्बैलेंस लाइफ रे आसीबो तापरे इमोशनल इम्बैलेंस आसीबो तापरे सोशल इम्बैलेंस आसीबो तापरे टोटल लाइफ टा अस्त व्यस्त हो जिवो देयर विल बी वीकनेसेस इन आवर लाइफ देयर विल बी सिचुएशन इन आवर लाइफ व्हिच आमको निजे मन रखियार नहीं वी डोंट वांट टू रिमेंबर व्हाट हैज हैपेंड वी डोंट वांट टू सी दैट कैरेक्टर फेस of ours in front of us. I don't want to know what has happened on X day of my time when I was doing alcohol. I don't want to see a situation where I'm falling down, not able to stand, not able to talk, slurring, my voice not coming out. I don't want to see that situation. Initially, starting phase रे maybe आमे सेटा गोटे झलकी देखुतलु हमको खुशी भी लागुतला देख रे केते पी देछ रे केते निशा ये देख एमती आम डिस्कस कर भल भी लगुला पर को पर से निशा के पैंट फिटी जाते गोटे अश्लील कथाटे कहीदेचु अश्लील कामटे करदेचु पैंट फिटे क्या मूर्ति पकईचु हगी पकईचु बांती करदेचु चोरी करदेचु विभिन्न एमती जिनस जोटा कि आम क्यारेक्टर बोधे नहीं बोले आम घोड़े मनीष मात्रे आम घोड़े चेष्टा करूँ जहाँ क्यारेक्टर अच्छे सेटा तो अच्छी दैट इज अ फैक्ट कि मो क्यारेक्टर अच्छी I may be a very deceiving person, I may be a very angry person, I may be a very horny person, I may be a very whichever person I am सेटा तो मो क्यारेक्टर अच्छी मु चापी जिते निशा करूली माल पीकरी चापी दूसरी एले
ମୁଁ ସାଇକୋଲୋଜି ୟୁଜ୍ କରି କାଉନସିଲିଂ ୟୁଜ୍ କରି ଔଷଧ କରିକି ସେ ଫିଲିଂଟାକୁ ଚାପି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କାରଣ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ହିଁ ଚାହୁଁ। ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ନୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ପର୍ସନ୍ ଆଟ୍ ଅଲ୍। କାଲି ଯେତେବେଳେ ନିଶା ଅତ୍ୟଧିକ ବଢ଼ିଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ଘର ଲୋକ କୁହନ୍ତି ତୋତେ ମନେ ଅଛି କାଲି କ'ଣ କରୁଥିଲୁ, ଆମକୁ ଡର ଲାଗେ। କାରଣ ଆମେ ସେ ଜିନିଷଟା କରିଲା ବେଳକୁ ଆମକୁ ଭାରି କନଫିଡେଣ୍ଟ ଲାଗୁଥିଲା, କରି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ସେ ଜିନିଷଟା କୋଉଠି ଲୁଚେଇ ଦେଇଛୁ, ପକେଟ୍ କରିକି କୋଉଠି ଲୁଚେଇ ଦେଇଛୁ, ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଆଉ ଭାବିବାକୁ ଜମା ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହଁ, କି ଜାଣିବାକୁ ବି ଚାହୁଁନାହିଁ। Why should I come to know? ଯାହା ହେଇଛି ହେଇଛି। ନାଉ ଯାହା ହେଇଛି ମାନେ କ'ଣ, ଆମର କ'ଣ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଏମିତିଆ ସମୟ ଆସିବନି ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ନିଜ ଉପରେ ଡାଉଟ୍ ଲାଗିବ। ଗୋଟେ ଜିନିଷଟେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ କରାହେଇଛି, ମନେ ନାହିଁ କିଏ କରୁଛି ଏଇଟା, କିନ୍ତୁ ଦେଖିକିରି ଚିହ୍ନା ଚିହ୍ନା ଲାଗୁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଉଟ୍ ହବନି ନିଜ ଉପରେ, ଏଇଟା ମୁଁ ହିଁ କରିଛି, ଆଉ କିଏ କରିବ? ମୁଁ ହିଁ କରିଛି, ଆଉ କେହି କରିବେ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଖରାପ ଦିନ ଆସିବ ଯୋଉଦିନ ଆପଣ ଭାବିବେ କି ଶଳା ମୋଠୁ ହୀନ ଏଇ ଜଗତରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ନିଜକୁ ଗାଳି ଦେଇଦେବେ, ମା ଭଉଣୀ କରି ନିଜକୁ ଗାଳି ଦେଇଦେବେ। ସେଇଥି ଯୋଗୁ ତ ମିଟିଂ ଆସିବାକୁ କହୁଛୁ, କାରଣ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜ ଗୋଷ୍ଠୀର ନିଶାରୀ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା କର, ଜାଣେ ସେମାନେ କ'ଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ତୁ ଯାହା କରୁଛୁ ତୋଠୁ ବି ଅଧିକ କରୁଛନ୍ତି, ମେ ବି କମ୍ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପଏଣ୍ଟ ଏ ରୁ ପଏଣ୍ଟ ବି ପହଞ୍ଚିବା କଥାରେ ପହଞ୍ଚିବେ। କୋଉଟା ପଏଣ୍ଟ ଏ? ପଏଣ୍ଟ ଏ ହେଉଛି ନିଶାଟା ଅତିରିକ୍ତ କମ୍ କମ୍ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଆଉ ନିଶାଟା ଅତି ବେଶୀ କରିବା ଯେତେବେଳେ ବଡିଟା ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁନି। ଏଇ ପଏଣ୍ଟ ଏ ଆଉ ପଏଣ୍ଟ ବି ଭିତରେ ତ ଆମକୁ ଆସିବାର ଅଛି। କୋଉ ପାଥଟା ନେଉଛୁ ଟିକେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ହେଇପାରେ। ମେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରୁ କିଛି ଜଣ ଘର ବାହାରକୁ ଚୋରି କରୁନାହାନ୍ତି, ଘର ବାହାର ଲୋକଙ୍କଠୁ ଚୋରି କରୁନାହାନ୍ତି, ଘର ଲୋକଙ୍କଠୁ ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି। ଚୋରିଟା ଗୋଟେ ଟିକେ ହାର୍ସ ଶବ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି, ମୁଁ କହୁଛି ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ କିଏ କାହାକୁ ନ କହିକି ଜିନିଷ ଅର୍ଜିତ କରୁନାହାନ୍ତି ଘର ବାହାର ଲୋକଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ଘର ଭିତରେ କରୁଛନ୍ତି। ମାଆଙ୍କଠୁ, ବାପାଙ୍କଠୁ, ମାମୁଁ, ମାଇଁ, ମାଉସୀ, ମଉସା, ପିଉସା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମାଉସୀ ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଲା ବେଳକୁ କି ପିଇସି ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଲା ବେଳକୁ ଭୁଲ ଜାଗାରେ ହାତ ବାଜି ଯାଇଛି, ଇଣ୍ଟେନସନାଲି ମାରିନାହାନ୍ତି, ବାଜି ଯାଇଛି ତ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମନଟା ଏତେ ବିଚଳିତ ରହିଛି ସେ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି, କାରଣ ଆପଣ ସେଟା ଅଜାଣତରେ ସିନା କରିଦେଇଛନ୍ତି, ମନ ଭିତରେ ସେଟା ଘୁରୁଛି, ଗୋଟେ କଳା ସ୍ପଟ ହେଇକି ମନ ଭିତରେ ସେଟା ଘୁରୁଛି। ଲୁଚେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବା ସେ ସମୟରେ, ହାତଟା ବାଜିଯାଇଛି, ଆରେ ଭୁଲରେ ହାତଟା ବାଜିଯାଇଛି କହିଦେଇଥିଲେ ସେଟା ଉପରେ ସ୍ପଟଲାଇଟ୍ ପଡ଼ିଯାଇଥାନ୍ତା, ପଳେଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆଉ ସେଟାକୁ ସ୍ପଟଲାଇଟ୍ ପକେଇ ନାହାନ୍ତି, ଲୁଚେଇକି ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ସେଇ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ଯେତିକ ମିଛ, ମ୍ୟାନିପୁଲେସନ, ଡିନାଏଲ ସବୁ ଲୁଚିକିରି ପଳେଇ ଆସୁଛି। ସିଏ କୋଉ ଛାଡ଼ିବ? ଯୋଉଠି ଟିକେ ଅନ୍ଧାର ପାଇଲା ପଶିଗଲା। ଯାଇଛନ୍ତି କେତେବେଳେ କୋଉଠି ଗୋଟେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ବାଥରୁମରେ ପଶିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଜଣେ କିଏ ଗୋଟେ ବାଥରୁମରେ ଥିଲା, ଭୁଲରେ କବାଟଟା ଫିଟିଗଲା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହସିକିରି ସେ ଜିନିଷଟା ଉଡେଇ ଦେଇଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଗକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲେ, ସେ ଜିନିଷଟା ଆଉ ଏତେ ଅଶ୍ଳୀଳ ହେଇନଥାନ୍ତା। ଆପଣ କାହାକୁ କହିଲେନି, ଲୁଚେଇ ଦେଲେ ସେଟାକୁ। ସେ ଲୋକ ବି ଡରିକି ରହିଲା, ଲୋକ କି ସେ ଲୋକ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଛି, ଆପଣ ବି ଡରିକି ରହିଲେ କି ସେଟା କାହାକୁ କହିଦେବ କି? ମୁଁ ତ ନିଶାଡି ଭାଇ, ମତେ ମନେ ବି ନାହିଁ କେମିତି ଯାଇ ବସି କେତେ ଦେରି ହେଇଥିଲି, ମନେ ବି ନାହିଁ, ଫସିଲି। ତାପରେ ତ ମୁଣ୍ଡ ଘାଣ୍ଟିବ, ଆଉ ଛାଡ଼ିବନି। ରାଗ, ଦ୍ୱେଷ, ଚିନ୍ତା, ମ୍ୟାନିପୁଲେସନ, ଡିନାଏଲ ସବୁ ପଳେଇ ଆସିବ। ମତେ ମନେ ନାହିଁ ସେଥର କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ମତେ ମନେ ନାହିଁ, କ'ଣ କରିବି? ଯେହେତୁ ମନେ ନାହିଁ, ମତେ ସେ ଜିନିଷଟା ଡର ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ସେ ଜିନିଷଟା ଜାଣିନି ନା। ସୋବ୍ରାଇଟି ବିଷୟରେ ଆମେ କାହିଁ ଡରୁଛୁ? ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି କି ଆପଣ ଯାଇକିରି ରିହାବରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ନିଶା ଛାଡ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ କାହିଁ ଡରୁଛୁ?
भाई गत 15 वर्ष है 20 वर्ष है मु गोटे दिन जाइनी जो दिन निशा करिनी बिना निशार मु जीवन लीड करी जानी ही नहीं तो आई डोंट नो हे जो जसपर टुटेल कौन कहूँ आई फियर व्हाट आई डोंट नो सो आई विल एक्सपोज माई सेल्फ टू दोज फियर्स and allow them to vanish. I will test them and allow them to vanish. I will see them use their weakness to remove that fear. 10 दिन आमको घसी पिटिकी 15 दिन जदि घसी पिटिकी बिना निशार रखीदे आप देखिए कि सारा निशा ना एत इच्छा नहीं एत रेगुलारिटी इच्छा नहीं आम कहीपर एटलिस्ट मुहर कहीपर आम निशा छाड़ी रही मुहर तो कहीपर एक्टिव एडिक्शन कौन मुहर कहीपर कि निशा छाड़ी रही एले मुहर तो कही सार मु निशा करी ना एटलिस्ट कही तो पार्छ मु तो एक्टिव एडिक्शन मत किए कहले कि भाई तू निशा छाड़ी रही मुंड बाहे जाऊला मत पाल्पिटेशन होता छाती धड़ धड़ होता देह हाथ टेंशन हो जाता जिते आप कहीदेव एले देखो जी आमर भाई मैंने अच्छा जो मान डायबिटीज अच्छी बहुत जन अच्छा डायबिटीज अच्छी खंडिया क्या निश्चय खंडिया थे खंडिया हो गला माने से खंडिया को ठीक करवा डायबिटीज भारी जटिल काम से जमा हवन सुखीबन तो औषध पत्र ढिकी बगर तादे लगे तथा सुखीब ना कौन करेंगे ताकू खोला रखिए तादे पवन बाजिब तादे औषध बाजिब बारंबार पवन बाजिब बारंबार औषध बाजिब ताहले ही से ठीक ये जो डर गुड़ा आमर अच्छी से डायबिटीज खंडिया भाया डायबिटीज लोक को जो खंडिया होता है से रकम जिन जदि आपको घोड़े देली ताले गैंगेरी असना हो पोक लगी गंधेब मो जीवन टा टोटाली अनायत हो खोला रखिली मीटिंग कली पवन देली से घा गुड़ा औषध देली शेयरिंग कली से घाटा पटकिन सुखी केयरफुल रही भल जोता पिंधिली भल लुगा पिंधिली केयरफुल रही निशा कलिनी बारंबार मीटिंग गली से घाव हम ना किंतु मुझे बसिकी से टोका भाया बसिक भाणामी कर बाहर को जाइए निशा करी बाइक चलेबी साइलेंसर गोड़ बाजिब पुणी हम एथर ठीक हम कि नहीं ग्यारंटी नहीं थे ठीक है जाइए से घाटा से जो इमोशनल ट्रॉमाटा जो भितर अच्छी से एते बदमाश एते कनिंग एते बैफलिंग से छाड़ नहीं जाकुटी धरदेव दो सीक्रेट्स दैट आर विदिन यू विल किल यू समडे एटा भी कहते बहुत लोग सेकेंड टाइम जो रिलैप्स कर थर्ड टाइम फोर्थ टाइम जो रिलैप्स कर से बसिकी क्या सामने मनर कथा कहया भी डरुची कारण से डरुची कि जो लोकटा मो आगे अच्छी से मत रिडिक्यूल कर मजाक उड़े रागिब मो उपरे मुझे कहबी मो मन भर कौन पुणी जाकिबा आरंभ करदेला सब जानी फोर्थ स्टेप करी सब जानी पुणी जाकिबा आरंभ करदेला जिते जाकिबा आरंभ करदेला ये बचब जानी कौटू लाइट आसो से जाकिदब जमा छाड़बन फोर्थ स्टेपटा कौन एक्चुअली फोर्थ स्टेपटा हूँ made a searching fearless moral inventory of ourselves made a searching fearless and moral inventory of ourselves तथ्यटा बुझे जदि से माने कौन fearlessly
फियरलेसली निजर इन्वेंटरीटा आपण क्रिएट कले फियरलेसली इन्वेंटरीटा जिते क्रिएट कले भय रहिलानी फियरलेस हो गला डरज को डरिलेनी से थट गुड़ा आसिले कौन हम तार चिंता को डरिलेनी से जिनसटा डिस्कस कले मे बी लोकटा मो पर रागी पारे किंतु पश्चाताप जो आपन को डर लगे आखिरे आखि मिसे संग कथा तापर से डर आपन को इफेक्ट करि परिबो नाही पब्लिक स्पीकिंग रो गोटे बहुत इंपोर्टेंट जिनसटा मु शिखी मु बहुत आगु बहुत लाज करी मु 5टा पिला आगे भी कथा ही पार नथि भारी डर लगे मते चिंता लगे डर लगे लोकों सामने कथा भी कहीं किए हसद कहीं किए शुणनी कौन कर मत जड़े कहला आग निज ऊपर 3-4टा जोक कर हो तापर दुनिया को जनईदेव कि तू डरी जाइए सेमती गोटे कहले कौन हम मुझे डरी जा लोक तो भाभी डर जापर स्टार्ट बुलिंग कहीकि देख तो मो फर्स्ट पब्लिक स्पीकिंग व्हिच वाज इन फ्रंट ऑफ मे बी 1500-2000 पीपल मत फोर्स कराइला माइक्रोसॉफ्ट गोटे पेपर टे डिसर्टेशन दबा गोटे नॉलेज बेस आर्टिकल था ता विषय टिके डिस्कशन करला कली मु आग मो गुरुदेव जहाँ कहते से मुझे आज्ञा ज्ञान फाटू आज्ञा मु बहुत डरी जाइए मोर फाटीगला सेतरा होगला आई मे स्टैमर मो हाथ देखु थरुची मु कथा पारि कड़े गला हाँ अरे कैमरा हाँ ये हाथ थरुची कथा सडनली से डरटा कड़े उड़ी पड़ेगा आउ हाथ थरलानी आराम से कथा गली तापर जोक कली तो मझे मझे आप सामने भी करे मुझे सतरे भावे कि आप मत माँ भौणी की पार्टी कर मुझे कि तुमने भावुच ये सारा बुढ़ाटा आसी गजगज हो सम जोक लाइक दैट होगला मो कॉन्फिडेंस पुणी थे रिबिल्ड हो से जो डरटा पुणी थे पलू गायब हो पुणी थे कॉन्फिडेंट हो बारंबार इन्वेंटरी करेंगे आप बारंबार शेयरिंग करेंगे मीटिंग्स रे आप कॉन्फिडेंस टा आउ थे रिबिल्ड हो आउ डर लगे चिंता लगे ये सारा भारी मजा आईगला देख बस ये तो दरकार we will search for our problems, we will do a fearless inventory, meaningful inventory, and be the best version of ourselves always. Being the best version of ourselves always means that you are always prepared and you are always sure and you are always exposed the places that you are going wrong in. कौटी भूल होउची केमिति जानिबे कौटी भूल होउची केमिति जानिबे बारंबार ताकू रिवाइज करी 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 जानिबे कि मैथमेटिक्स रो ई सम रो एई स्टेप रे मोर भूलटा ही जाउची रिवाइज करले ही जानिबे नले जानिबे नी तेणी की बारंबार शेयरिंग करबा निहाती दरकार केतेटा लोक होम ग्रुप छाड़ी के नुआ ग्रुप को पळांती सेठी शेयरिंग करंती तो लगे कि नहीं भाई आम होम ग्रुप में मात्र 10 जन अच्छा मो कथा शुणी शुणी बोर हो गोटे जगह ये आप चांस अच्छी जूम रे अच्छी मीटिंग गोटे मीटिंग ने सहस्र कोटी कोटी मीटिंग अच्छी जातु विभिन्न जगार निजर जीवन कथा कहतु शेयरिंग करूँ देखो व्हाट डिफरेंस इट ब्रिंग्स टू योर सेल्फ कॉन्फिडेंस and work towards it. It's not difficult. Fourth step को पार करिबा एते सहज नुह किंतु एते डिफिकल्ट भी नुह थैंक यू सो मच हैव अ ग्रेट डे अहेड मु बहुत शीघ्र फेरी के आसीबी खाली टिके ना को सेटल डाउन करी लॉकडाउन टा बंद हो गले मु निश्चय आसीबी Thank you so much.
ଶୁଣନ୍ତୁ, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ା ଲେଖନ୍ତୁ, ଜାଣନ୍ତୁ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ କୋଉ କୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ା ଆସୁଛି। ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ା ଆସୁଛି ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ଲେଖନ୍ତୁ, ଲେଖିକିରି ତାର ଆନ୍ସର ନିଜେ ଆଗ ଟିକେ ନାକୁ ଭାବନ୍ତୁ, ତାପରେ ମୋତେ ପଚାରନ୍ତୁ। ନାଁଟା ଆଗ ରଖିବେ, ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ମୁଁ ଆନ୍ସର ନିଶ୍ଚୟ କରିବି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍, ହାଭ୍ ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ଡେ, ବାଏ ବାଏ।